Hi, Double Gods. For today's video, pinahin niyo tayo. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Hindi. Hayop siya? Hindi. Pagkain? Oo. Pagkain. Nasa bahay kubo? Hindi. Umaga? Pang-agahan? Pwede. Pwede. Pang-tanghalian? Pwede. Pwede sa gabi? Pwede. Madaling araw? Pwede. Pwede? Wow. May sauce? May sarsa? Pwede. Pwede. Tuyo? Walang sarsa? Tuyo? Pwede rin. Pwede. Masarap? Pwede. Masarap? Hindi masarap? Pwede. Maalat? Pwede. Matamis? Pwede. Inuulam? Hindi. Hindi inuulam. Street food? Pwede. Pwede, street food. Pwede. Nasa bahay lagi? Nasa kusina? Pwede. Kinakain mo? Oh. Kinakain mo? Oo. Adobong manok? Hindi. Adobong baboy? Hindi. Kaldereta? Hindi. Kinakain ko? Hindi. Kinakain mo? Ikaw lang yung kumakain? Oo. Ano? Seafoods? Mahilig ka sa Pwede. seafoods? 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 Alimango? Hindi. Talaba? Pwede. 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 Talaba? Seafoods? Shrimp? Hindi. Lobster? Hindi. Talaba? Yung snail? Hindi. Yung suso? Pwede. Yung shell? Yung shell? Talaba? Yung shell? Hindi. Tahong? Pwede. Tahong kinakain mo? Pwede. Pwede. Pwede sa tahong kinakain mo. Pagkain? Pagkain. Pagkain mo? Pwede. Pagkain. Tahong. Tahong? Oo. Ibang tawag sa tahong? ibang tawag sa tahong? Pwede. Kinakain mo? Ibang tawag sa tahong? Ano yun? Kipi? Oo. Oo. Kipi? Ibang tawag sa kipi? Tagalog? Oo. Tagalog? Bilat? Kaya ka, be? Sorry.